मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। इसमें मेराज के वाक़े का तज़किरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद और हिजरत से पहले रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। अहादीस में ये मज़मून बहुत वाज़ेह है, कुरान में बहुत इजमाल है, डिटेल नहीं है। अहादीस में बुखारी मुस्लिम की सही अहादीस हैं, बहुत कसीर रिवायात हैं जिनमें बहुत डिटेल के साथ अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को बयान किया और कुरान में इजमाली बयान हुआ है। और अहादीस में जो हमें वाक़या मिलता है उसका खुलासा यह है कि रात के थोड़े से हिस्से में एक मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के थोड़े से हिस्से में बुराक पर बिठाया, बुराक जो खच्चर को कहते हैं अरबी में, और वो बिजली की तेजी के साथ उसने सफर किया। मस्जिद हराम से रातों रात वो लेकर गया मस्जिद अक्सा। फिर अहादीस में आता है कि कुरान में तो इतना ही है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर गया ताकि हम अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। इसमें इशारा है कि और भी फिर अल्लाह ताला ने आपको निशानियां दिखाई, जिसकी तफसील हदीस में है कि अल्लाह ताला आसमानों पे लेकर गया आपको। तो बुराक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ, बिजली की रफ्तार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। और मस्जिद अक्सा में अहादीस में आता है कि सारे पैगंबरों का इज्तिमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पैगंबरों को नमाज पढ़ाई। फिर उसके बाद वहां से आपको आसमानों का सफर कराया गया। फिर हर पैगंबर को कि अपने अपने आसमानों पे ठिकाने हैं, वहां भी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करवाई। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम से मिले और आपने मूसा अलैहि सलाम का हुलिया बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहि सलाम से मिले और आपने फरमाया कि मैं जब मिला तो मैंने देखा कि आधी दुनिया का, यानी इस दुनिया में जितना हुस्न है अकेला आधा अल्लाह ने यूसुफ अलैहि सलाम को दिया है। इब्राहीम अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। फिर सिदरतुल मुंतहा तक आपको ले जाया गया, जैसे कि सूरह नजम में है वलक़द रआहु मर्रतन उखरा, कि अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को भी देखा है। एक तो उफ़ुक़ आला में देखा है और एक और दफा भी देखा है इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरा मुंतहा पर। सिदरा अरबी में बेरी के दरख्त को कहते हैं, मुंतहा का माना किनारा, यानी बिल्कुल गोया के कायनात के आखिरी किनारे पर एक बेरी का दरख्त है। उसकी कैफियत क्या है, इसी तरह का है, कुछ और है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जाहिर है ये वाली कैफियत तो नहीं है उसकी, हदीस में दूसरी कैफियत उसकी मनकूल है, तो वो अल्लाह ही को उसका इल्म है कि वो किस तरह का दरख्त है। उसको बेरी से ताबीर किया गया, उसकी वजह क्या है, ये सारी बातें गैब का इल्म है जिनको अल्लाह के सिवा इसकी पूरी हकीकत कोई नहीं जानता। हमें जितना बताया गया है हम उस पर ईमान रखते हैं। तो हदीस में आता है कि सिदरतुल मुंतहा है जहां उसके बाद उससे आगे कोई नहीं जा सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां ले जाया गया और वहां भी आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। तो उसका तस्करा बनी इसराइल में नहीं है बल्कि सूरह नजम में है। तो वो ज्यादा मुफस्सिरीन इसी तरफ गए हैं कि मेराज ही की रात ये वाकया हुआ है। तो इसमें भी इशारा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान तक ले जाया गया। तो ये सारा वाकया हुआ और रात के थोड़े से हिस्से में, और फिर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस ले आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब मुशरिकीन में दावा किया कि मुझे रातों रात इस कायनात की सैर कराई गई है, मैंने मस्जिद अक्सा देखी, तो मुशरिकीन ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मशहूर वाक़या अबू जहल हजरत अबू बकर के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या दावा किया है। अबू जहल का ख्याल था कि जब मैं ये वाकया हजरत अबू बकर को बताऊंगा तो अबू बकर माज़अल्लाह इनकार कर बैठेंगे और बोलेंगे वाकई भाई ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह झूठ कहा है और आप अल्लाह के नबी नहीं है। तो अबू जहल खुशी खुशी गया और कहा कि तुम्हारे साथी ने क्या कहा है। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि क्या वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावा किया है। अबू जहल खुश होकर कहने लगा हाँ बिल्कुल दावा किया है। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि फिर बिल्कुल सही कहा होगा, फिर वाकई ऐसा हुआ होगा उनके साथ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। तो जब आपने ये दावा किया कि ऐसा मेरे साथ हुआ है तो मुशरिकीन मजाक उड़ाने लगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मक़दस के बारे में पूछने लगे
کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے، راستے میں جو ہے کون کون سے قافلے ہیں جو جا رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں جب کوئی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے تو وہ راستوں کے قافلوں کا نہیں بتا سکتا کہ راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی. اور ایک دفعہ کسی عمارت کی جب زیارت ہوتی ہے تو پورا نقشہ بھی ذہن میں نہیں رہتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دی، اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خبر دیتے رہے. اور جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خبر دی مشرکین کو. اور مشرکین حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ پورا نقشہ بتا دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں، لیکن عرب کے سفر ہوتے تھے تو وہ وہی اسی طرح بیان کیا جس طرح سے مسجد اقصیٰ تھی. تو یہ ایک معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں. سب سے پہلا سوال اس میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت معراج کی رات کی یا نہیں کی. اس بارے میں دونوں طرف روایات ہیں، کوئی مضبوط بات ہمیں اس بارے میں ملتی نہیں ہے کہ زیارت ہوئی ہے. جن احادیث میں آتا ہے کہ زیارت کی وہ قابل تعویل ہیں، اور بعض روایتوں میں صراحتاً نفی ہے. اس لیے اس بارے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نظریہ رکھ لے تو رکھ سکتا ہے. میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ کسی مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں واقعی اللہ کی زیارت کی ہے. کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، اور جو نفی کی روایتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، واللہ عالم. دوسرا یہ کہ اس میں حکمت کیا تھی، تو پہلی حکمت تو یہی تھی کہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تاکہ عربوں کو آپ کی نبوت پہ یقین آئے معجزات کے ذریعے. دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا، تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے. اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصیٰ سفر کر ہی نہیں، بہت مشکل تھا آپ کے لیے وہاں تک سفر کرنا، جبکہ مسجد اقصیٰ زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے. تو اتنی مقدس سرزمین سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برکتوں سے کیسے محروم کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ سرزمین جو موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر گزرے، تو اس زمین کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کریں. ایک تو یہ، اور دوسرا اس زمین کو پیغمبر کی برکت بھی ملے، یعنی اس زمین کی فضیلت میں اور اضافہ ہو کہ اتنے سارے پیغمبر یہاں آئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں نہ ہو، تاکہ اس بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے. یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جگہ تمام پیغمبر تو آئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. تو اللہ نے اس جگہ کو بھی مزید برکتیں دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں بھی اللہ نے اضافہ کیا تاکہ آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے. دوسرا یہ کہ وہاں جا کے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی گئی ہے، اس سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا کہ کیونکہ امام سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو نبی کی قیادت میں نماز پڑھوائی گئی، نبی کی امامت میں، تاکہ پریکٹیکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی